खुदी कसिल ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तैग़ फ़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह একবার আমি খালি গলায় গাইব আপনাদের সবাইকে নিয়ে খালি গলায় মাইক ছাড়া গাইব দেখি আমরা কত জোরে গাইতে পারি ইনশাআল্লাহ রেডি সবাই 1 2 3 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ এই আওয়াজটা চাই আমার এই আওয়াজটা যদি থাকে আপনারা যতক্ষণ বলবেন ততক্ষণ থাকবে ইনশাআল্লাহ এখানে खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये दौरे अपने बरा तलाश में है ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दिल को गर चमकाना है गर ईमान बनाना है दिल को गर चमकाना है गर ईमान बनाना है मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है ला इलाहा
দাদার সাথে মনে হয় পরশু দিনের প্রোগ্রাম হয়েছিল। দাদার সাউন্ডে নাশিদ পড়ার মজাই আলাদা, একটু ভালোই লাগে। তবে একটা জিনিস দাদার কাছে আজকে চেয়ে নেব, সাউন্ডটা এরকম রাখবেন যাতে গলায় না টানে। পরশু দিনের প্রোগ্রাম আমি অনেক সময় একটা নাশিদ পড়েছিলাম, মনে আছে দাদা? সেটা আজকেও পড়বো, আরেকটু লম্বা করে পড়বো। আপনার উপরে সব কিছু প্রোগ্রামের দাদারা বলেন একটা সাউন্ড করে, মানে দাদার জন্য বলেন মারহাবা। যারা মারহাবা বলেন না এখন বলেন মারহাবা। এত মারহাবা শুনাইলাম দাদা, এখন ঠিক করে দেন ইনশাআল্লাহ। শুরু করার আগে আমি সবাইকে নিয়ে 2টা বার প্র্যাকটিস করি ইনশাআল্লাহ। কামালায়া কামালায়া, এই ভাইরা অনেক জজবাওয়ালা, এই ভাইরা একটু রেস্ট করুন। এইবারের মতো আপনারা সবাই বলবেন কামালায়া। এখন সবাই মিলে পড়বো ইনশাআল্লাহ। करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। হাবিবে খুদার শানে করিমপুর ঈদগাহ ময়দান আমাদের সাক্ষী দিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনার এই বান্দারা হাবিবে খুদার শানে কয়েক মারতবা দুরূদ শরীফ পড়েছিল। কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়বো যাতে এই জমিন আমাদের সাক্ষী দেয় কিয়ামতের ময়দানে ইনশাআল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। मने आशा सबार कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया। कहिए तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह। जुड़े पढ़ाর জন্য প্রস্তুতি নিন ইনশাআল্লাহ। আরো একবার
হবে তু শাহ খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा गुरूर हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे दिल खुदा ने गुरूर हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे दिल खुदा ने जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया कमाल आया जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया एक जन बात जब नहीं बारे में तो कमाल आया मुल लेंदे ना यूसुफ लो खुद आप ही बिक जांदे मुल लेंदे ना यूसुफ लो खुद आप ही बिक जांदे तक लेंदी जुलेखा जे तक लेंदी जुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद की कहिए न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा है सारो इससे जिनसे लरजा আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো জজবা দান করুন যাতে আমাদের তাকবীরের আওয়াজে সব বাতিলরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এই জুড়ে একটা তাকবীর দিবেন আমার সাথে নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान थे जिनसे शैतान भी है लरजा उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं सुभान अल्लाह भाई আমরা এমন নবী পেয়েছি আল্লাহর রহমতে আমরা এমন নবীর উম্মত হয়েছি যার তারিফ করতে দুশমনরা পর্যন্ত বাধ্য হয় ঠিক কি না
যে কেউ একজন লেখক, আমার নাম মনে হচ্ছে না, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 100 মনীষীর জীবনী নিয়ে কিতাব লিখবে, প্রথমে কার নাম দিবে সেটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে অনেক পড়েছিল। তারা বোর্ড গঠন করে সর্বসম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে যে এই কিতাবে, এই বুকের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির নাম আসবে তিনি আমাদের কলিজার টুকরা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই কাহিনীর পরে যে লেখক ছিলেন উনি বিধর্মী ছিলেন, ইসলামের ছিলেন না, মুসলিম ছিলেন না। এই কাহিনীর পরেই শায়ের রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, वो होंगे और जो जन्नत के गुलजार की बातें करते हैं, वो होंगे और जो जन्नत के गुलजार की बातें करते हैं, गुलजार की बातें करते हैं, हम हैं आका के दीवाने, हम हैं आका के दीवाने, सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। কয়জন আমার সাথে গাইবে এখন? কিরদার কি বাতেं करते हैं, এই লাইনটা লুৎফর রহমান শিপন সহ সবাই ইনশাআল্লাহ। दुश्मन भी मेरे आका के एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। এখানে আমার মনে হয় না একজন এমন আছেন যিনি মদিনা শরীফে যেতে চান না। সবাই যেতে চায় না? কারা কারা চাই হাত উঠাই, আল্লাহকে দেখায়। আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল করুন। 2024 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা সবার মদিনা মুনাওয়ারা মুসাফির হওয়ার তৌফিক দান করুন। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, दिल में नबी की यादें लब पर नबी की नाते हैं, दिल में नबी की यादें लब पर नबी की नाते, जाना तो ऐसे जाना, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, वशम्स कहीं वल्लैल कहीं वलफज्र कहीं पे फरमा कर, वशम्स कहीं वल्लैल कहीं वलफज्र कहीं पे फरमा कर, वलफज्र कहीं पे फरमा कर, कुरान में रब ताला भी, कुरान में रब ताला भी खुद यार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं, अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं। हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तुरानी, ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तुरानी, तू ए शर्मिंदाए साहिल उछल कर बेकरा हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, একটা লাইন আমার সাথে গাইবেন, আবদার অনুরোধ যাই বলেন।
खुदा का तर्जुमा हो जाए। লাইনটা কারা কারা গাইতে পারবেন হাত দেখতে চাই, মুরব্বি বাচ্চা সবাই একসাথে গাইব ইনশাআল্লাহ। এই গাওয়াকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা কবুল করে, আল্লাহ তাআলা সবাইকে যেন এক হওয়ার তৌফিক দান করেন। खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदा का तू राज़े कुन फका है अपने आँखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी का राज़दा हो जा। हवस में कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, हवस में कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, हवस में कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को। उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तू राज़े कुन फका है अपनी आँखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है, खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है, खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है। खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है, खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है। शबिस्ताने मोहब्बत में हरीरों पर निया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तू राज़े कुन फका है अपनी आँखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। और कौन सा गाइब बोलें? इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। वही तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह একটু পরে আমি এই নাসিদ গিয়ে আরেকটা নাসিদ গিয়ে সবাইকে সামনে নিয়ে আসবো, আমরা এইখানে সবাই মিলে গাইবো ইনশাল্লাহ। কেমন? সর্বশেষ একটা নাসিদ গাওয়ার আগে আরেকটা নাসিদ দেবো, যেটা আমাদের বাহিরে গেলে গাইলে মজা পাই না, সিলেটে যেরকম মজা পাই। এটা আঞ্চলিক ভাষার গান, বিনোদনের গান। ও আমার সিলেটি ভাই সাহেব, চাচা আপনার রাগ করেন না, রানি আপনি চালা সব ভাই সাহেব রাখলাম इंशाल्लाह। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तोसी को सनाए चाहे अबरार में हर लहजा दो हर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तोसी को सनाए चाहे अबरार में हर लहजा दो हर बार। वरना वो सैयद आली नसबीहा वही उम्मी लक़बी हाशिमियों मुत्तलबियों अरबियों फरशियों मदनी और कहाँ हमसे गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर व मुताहर व मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा दुर आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शाह अबरार। आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर व मुताहर व मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा दुर आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शाह अबरार। जिनके
कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। सूंघ लो खुशबू गेसुए मोहम्मद वसिया जुल्फ नहीं जिससे मुकाबिल ये बनफ्शा ये सुयूती ये चमेली ये गुले लाला चंपा का निखार। सूंघ लो खुशबू गेसुए मोहम्मद वसिया जुल्फ नहीं जिससे मुकाबिल ये बनफ्शा ये सुयूती ये चमेली ये गुले लाला चंपा का निखार। जिनके न कहत पे है कुर्बान गुलो बरग समन ना पाए आहूए पुतन बाद चमन भूए चमन नाज चमन नूर चमन रंग चमन सारा चमन जार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। वरफ़अना लक ज़िक्रक इसी आया तौसीफ की तौसीफ में तफसीर में तशरीह में तौदीह में तदमीन में हर अहद की शामिल है ज़ुबान। वरफ़अना लक ज़िक्रक इसी आया तौसीफ की तौसीफ में तफसीर में तशरीह में तौदीह में तदमीन में हर अहद की शामिल है ज़ुबान। लब्बे हसन रवाहा व लब्बे फातिमा ज़हरा व अली आबिद बीमार बसीरी दुहने उर्फी व जामी लब्बे सादी व रज़ा सब सरशार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। আমি একটা জিনিস এই নাশিদ গাইতে গাইতে ফলো করছি, আমার মুরব্বী যিনার অনেক অবদান আমার কাছে আমার উপরে আছে, বাবার মতো যার স্নেহ পাই, হাজী আবু বকর চাচা, এই এলাকার আপনাদের এলাকার কৃতি সন্তান এবং মুরব্বী। ওনার বাড়ি আমার নিজের বাড়ি মনে করে, উনি সহ আরো কয়েকজন মুরব্বী এইখানে যে চিন্তা করতেছে কিতাব ভাই কিতা গায় হাসান না চাচা কোনো চাচা ওলা জায়গা কখন একটা গাইবো ইনশাআল্লাহ, সেটা আমরা সবাই। বড় আশা ছিল যাবো মদিনা, মনে বড় আশা ছিল যাবো মদিনা। সালাম আমি করব গিয়ে, সালাম আমি করব গিয়ে নবীর রোজায়। মনে বড় আশা ছিল যাবো মদিনায়, মনে বড় আশা ছিল। আরব সাগর পাড়ি দেব নাই কো আমার তোরি, পাখি নয় যে উড়ে যাব ডানাতে ভোর করি। আরব সাগর পাড়ি দেব নাই কো আমার তোরি, পাখি নয় যে উড়ে যাব ডানাতে ভোর করি। আশায় আছে সম্বল নাই, আশায় আছে সম্বল নাই, আশায় আছে সম্বল নাই, তোরে কি উপায়। মনে বড় আশা ছিল যাবো মদিনা।
বেলাতে কে যাও তুমি, কে যাও বে তোরি ও ভাই, নাও নয় আমায় সঙ্গে লয়ে খানে কৃপা করি, সঙ্গে যদি নালো মোরে গিয়ে মদিনায়, এই গরিবের সালাম দিও মদিনার বাদশাহ, সঙ্গে যদি নালো মোরে গিয়ে মদিনায়, এই গরিবের সালাম দিও নবীর রোজায়, আশায় আছে সম্বল নাই, আশায় আছে আশায় আছে সম্বল নাই, করি কি উপায়, মনে বড় আশা ছিল, মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা, जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी माँ की वो हाशिमी माँ की मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, सुबह पढ़ो इंशाअल्लाह, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी, नबी इज्जतुल्लाह की जान दी जब रसूल रसूल के हाथ को लगा नारे तकबीर, जरा जरा जान बाज नबी इज्जतुल्लाह की नबी खत्म नबूवत रहमतुल्लाह की जरा जान दी जब बरबा तारा जुरे जुरे गाएगा इंशाअल्लाह, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी है, मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा, क्या क्या नए अल्फाज से मौला ने पुकारा, क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी का जो भी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है, वो मेरा नबी है, अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे व रफअना लक ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरआन
তাআলার মহব্বত রে সবসময় বাড়ায় দাও কা আল্লাহ রাসূলের প্রতি আমরা যে মহব্বত আছে ওটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইজাফা দান করুক কা দিল থেকে হয় আমিন একজনও আমিন কবুল হয়ে গেলে এই আয়োজন সার্থক জি হয় আমরা বহুত বড় একটা ফিতনার মাঝে আছি যেটা আমি না হইলে না হয় আমার এলাকা আমার দায়িত্ব বেশি আমি হওয়া লাগবো আজকে বাংলাদেশ আজকে পৃথিবীর মাঝে একটা ফিতনা আছে যেটার নাম কাদিয়ানি নাম লইয়া বললাম কাদিয়ানি নামক ফিতনা ওমন ইমান দোষী ফিতনা তারা চক্রান্ত তারা ষড়যন্ত্র তার মিশন একটাই খতমে নবুয়তের খেলাফ তারা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখির নবী যার পরে আর কোন নবী এটা না এটা আমরা ঈমান এটা আমরা কি জানি হয় তারা ওই ঈমান ধ্বংস করতে হয় তারা হয় তারপরে আরো একজন নবী আছেন নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমার এলাকা বাংলাদেশ কমলগঞ্জ শ্রীমঙ্গল বৃহত্তর বাংলাদেশ পুরো দুনিয়ার আল্লাহ তাআলা এই ফিতনাটাকে আমাদের হলো আমিন হয় এই ফিতনার বিরুদ্ধে যদি লড়া লাগে সেটা লড়তে পারবে হাত তুলে রাখো নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে তাকবীর আল্লাহ তাআলা সবকে কবুল করুক মঞ্জুর করুক সর্বশেষ একটা নাচ হবে সিলেটি নাচ সিলেটি 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 हबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है हबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है फ़ज़ा में गूंजे खुशियों भरे फिर से तराने मिले हैं लोगों को अक़सा से ईमान के खजाने फ़ज़ा में गूंजे खुशियों भरी फिर से तराने मिले हैं लोगों को अक़सा से ईमान के खजाने अबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है अबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है खुदा को अपनी बंदों की अदाएं भा गई है अबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है चलो अक़सा को मिलकर ज़ालिमों से हम छुड़ाए उख़ुवत का नज़ारा काफ़िरों को हम दिखाए अबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है अदू पर अब मुसलमानों की हैबत छा गई है अबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है সমবয়সী অথবা ছোট ভাই অথবা বড় ভাই হিসেবে একটা আবদার হলো আজকে জীবন যদি আমরা না বাবা লোকে ফৌজ গাই আমরা হামাসের ইনশাআল্লাহ হইতে পারতাম না একটা মন্ত্রে আমরা হইতে পারবো ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়াইতে পারবো যে জিনিসটা হলো ইসরায়েলি সব পণ্য আমরা বয়কট করবো হইতে ইনশাআল্লাহ তো ব্যবসা করে যত পণ্য আছে আমরা ইন্টারনেটে সার্চ দিলে পাইলেমু সব পণ্য আজকে থেকে আমরা লাগে হারাম আল্লাহ তাআলা আমরা একদম না খাওয়ার তৌফিক তো আমিন হই অনুষ্ঠান শেষে যাব আয়োজক সবাই যারা আছেন উপস্থিত হয় শরম না পাইলে সব না পাইলে যারা আছেন এরা একটা বাকি যারা আছেন ও ভাই সহ সব সামনে একটা ও ভাই ও চিয়া লাগে না ও চিয়া মতো মাশাআল্লাহ সিনিয়র কি পয়সা খাইলো ভাই এ বাবা মাইক পালাই দিবা देखियो देखियो बना रहा और अरे उसका नाम है সিলেট ভাইলে যেমন তেমন বিপদ আমার এই সিলেট ভাইলে ঠিক আছে দেখাত ভাইলে কই আসেন যেমন দেখাত ভাইলে কেমন আছে আমরা তো ভাই বাংলা শুনি জোর ওখানে যেমন আমরা ভাষায় গান এই ভাষায় সব থেকে যেন লইবা বিদেশের যেন লইবা বাংলাদেশের বাইরে কামরুল ভাই দুবাই আসুন বাক্কা ইসতে আসুন কামরুল ভাই সহ আরো যারা প্রবাসী আসুন ইয়াদ রাখুন জানেন আমার কথা হাজার হাজার ভাষার মানুষ কি আজকে শুনতে ভালো আসুননি বলতে ঠান্ডা হয়ে যায় আছে না নি আল্লাহ তাআলা সিলেট রে আবাদ করুকা সিলেট রে ফিতনাটাকে হেফাজত করুকা যত রকম ফিতনা আছে আল্লাহ তাআলা আমরা বৃহত্তর সিলেট রে হেফাজত করুকা আমিন হই আমিন সিলেট পাইলে যেমন তেমন ঢাকা পাইলে কই আসেন তেমন সিলেট পাইলে যেমন তেমন ঢাকা পাইলে কই আসেন তেমন লন্ডন পাইলে দরিয়া কই লন্ডন পাইলে দরিয়া কই ও আমার সিলেট ভাই সাহেব
সিলট পাইলে যেমন তেমন ঢোল খাইলে হয় না তেমন সিলট পাইলে যেমন তেমন ঢাকা পাইলে হয় না তেমন লন্ডন পাইলে ধরিয়া লন্ডন পাইলে ধরিয়া ও আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা দেখা গেলাম দুবাই গেলাম গেলাম গোদার মানি পিয়াসি প্রাণে সায়র দোলাই গঙ্গা পানি দেখা গেলাম দুবাই গেলাম গেলাম গোদার মানি পিয়াসি প্রাণে সায়র মনু গঙ্গা পানি আঙ্গুর কিসমিস খাইয়া পাইলাম আঙ্গুর কিসমিস খাইয়া পাইলাম তুঙ্গা পিটার সাদ রে আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা সিলট পাইলে যেমন তেমন সিলট পাইলে যেমন তেমন লন্ডন পাইলে ধরিয়া লন্ডন পাইলে ধরিয়া ও আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা কাতার গেলাম ওমান গেলাম গেলাম কইরা দুইও চোখ খুলিয়া দেখি সিলট রাসবা কাতার গেলাম কুহুয়াত গেলাম গেলাম কইরা দুইও চোখ খুলিয়া দেখি সিলট রাসবা আমেরিকার টাকা খাওয়ার জন্য তোর আত্মীয় স্বজন জন্য তারা দেখেন জানে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সিলেটের ভাব দেখুন আমেরিকাতে হুদিয়াও দেখি আমেরিকাতে হুদিয়াও দেখি সিলেটের খোয়া রে আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা রে আমার সিলটি ভাইসা সিলট পাইলে যেমন তেমন ঢাকা পাইলে হয় না তেমন সিলট পাইলে যেমন তেমন ঢাকা পাইলে